Sharik Kahan, Chini Kokborogni print media, Tai electronic media, and Sim Kane Adams, Jatano, Roman script for Kokborog Choba, RSKC in ang chairman, Tai Ani Loge Chini convener, Barang advocate, Mintu the Burma, Tai Chini senior member. Barang barang otul da Burma, barok chung ka samne ngai, tai RSKC ni bebak along so ngai, no ani kapani hamzaba, tai coba ni cibai ya ta. Barok semano, thanai 29 tarik ni sini kisa tungkal laisa, koborok script ni issue no tu ini. Gaya bo घटना चक्रे TBS ni president ni tongmong kobor ni dagatei yang ni thaka chini movement to abani sekang ni simino chengi tongmani morok semana basically chini movement ni je prime focus tongmani abo hake CBSE se tongmani CBSE bo kokborok curriculum hambani ulo CBSE ni je kokborok question paper tai swimani aborok tambay ungnai ungi abono te kok banglai mani baluk ja barok semana je May mas thanai bisini May talo chief minister kesa city sui mani leader of opposition barmunang chini Onivel da Burma aro bo je jukti ro punumanita je Unko CBSE borok by street by question paper set training ke ite kisa jukti punugani yapang ni sal simi TBSE wo kok borok bangla street bani project itomo bangla street bani porikha banai tomo hairum jukti puja ken ablo hankara jung saka je o jukti rok to asole kok ni jukti mane samungo chukjak mai jukti ya nung boise Bangla script by klay hindi ba sira ba Bangla script no suinay ata gizag ni gizag mahani ngai okay am bagay bono sunkasan daro Bangla script by je kok boro boro sapo go amni to kono notification to to RTI klay abro kari sa ngai notification je kari ngai normally bo unko by bo jukti by inko ba Bangla script by boy irox number ngai ta abor no phuno goi nongni je bhul samung no saya samudra kelai teman ni, apa nama orang legitimasi rina ni tanah dia abu saya. Tapi kisah kok nggak kali, tapi kisah fact. Jeta Tripura wo graduation level lo, post graduation level lo, je pur karin ni tunggu kau berni. Aro wo nukzak 99.99999% no Roman script ni suja gitu lo. Bibino dal bidal ni तब बोलो ये एग्जाम रोग नहीं तुमको TSR नहीं एग्जाम रोग उनको नहीं एग्जाम रोग आर रोगो वो बांग्ला स्क्रिप्ट बे बक्सा रोमन स्क्रिप्ट बो क्वेश्चन क्लिक रो सामने थपा जागो इनके बाई स्क्रिप्ट बे तुमको ये तुमको इनके आप रोग नो जुक्ति फुनो कोई नहीं साका जेनों ने वो चाहिए नमक तेगिसा चिठी रोहती CBSE वो इनके आप उसे borok cici rohaya mang paithago Januari ni 12 tariko kaisa cici rohajakha ngone simi director education school education simi nge o cici je rohajakha o cici rohat mambo je go tai tu ta thito latha bo ta baitu amtija o cici tam chaka some section of the students they want to use Roman script during the examination, so you are requested to take action as you deem fit. Abangka actually je language by chiri sujamai. Okay, tabo question payo. Chief Minister ni dagi hongbai. Director School Education boje o chithi rohar ka CBSE na. Bufru rohar ka Januari ni 12 तारीख एकदम
nini boktogo phanangai tui lombang tui boktok jora fabruse borok chiri shi phiaba এই script CBSE ni script issue no tui nei CBSE o je porikha rok nai abono tui je script ni je ব্যাপার abono tui jo take up khlaimani RSKC take up khlaimani kintu March ni sini March ni sini jo take up khlaiga okay CBSE be chung take up directly CBSE be take up khlaima hakai 2022 ni September ni sini chung take up khlai asu sakang sini chung samutane phelai okay abo number of process na amte khlai tanika abo sauchala kare okay CBSE o se CBSE ni je problem tamani abono se chini prime focus khlai chini chobani samuro khlaina bagi chung je suru nukha je abo RSKC saijung ni phanbai englakha tai kon phan je tongo society o borni phan ni chuba chung na after some joint movement committee for Kokboro Khalai of the clinic okay joint movement for Kokboro Khalai pro ngaketo jini society ni je bodol doktongo jota bodol no chung khobja even norok tabuk jara print media samungtangi tongo nene electronic media samungtangi tongo noni bodol kintu aro khobja khaya deba kitabo joint movement committee for Kokboro ni je meeting thangka kaini meeting thangka o kaini meeting o je decision namani o decision to chung indefinite e bodol doktongo jota bodol no chung khobja even norok tabuk jara print media samungtangi tongo nene electronic media samungtangi tongo noni bodol kintu aro khobja khaya deba kitabo joint movement committee for Kokboro ni je meeting thangka kaini meeting thangka o kaini meeting o je decision namani o decision to chung indefinite strike ni kok sale jama kri chung to chini decision tam tongba ching decision tongmani je porikha ni salo kaisa porikha to 15 tarik apa laikha taisa porikha tongo buskani 24 tarik phai tongo ge o porikha ni salo je porikha center tongmani o porikha center chini borok guardian তারপরে স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন নি বড় কেন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট যত বড় কুথুমাই নাই প্রত্যেকটা এক্সামিনেশন সেন্টার নি বসকাঙ্গো जों পরীক্ষা নি দিনা ফুংনি সিমি যে পরীক্ষা পাইছে जों তংনাই ডিউটি রিলাই আপনি ওগুলো বিটা কারণ मकसद हिंदी बेसाना থাকে তা मकसद তাম কারণ है যে চিনি চরাইরো যে পরীক্ষা রিনা থাংনাই বরং কেসা মেন্টাল boost up khainani narok takiri bi chung tongo uklok ab kaisa message singa kai school bisingo hall bisingo to chung thangbaya aro to sarai rok tongo tai student teacher rok simisi to teacher rok borong jodi pressure rekha kai kisa misa khobor ma ha kai no apni against action nai mante okay unko tamti se tomani chini mental preparation ba amte ningzak je sabo biang tongnai tongya abo chungsong laina hine abo sei meeting paimani salnui ulo hur klai o joint movement committee tongnai rongni bisingo kaisa botol indefinite period ni bagai road blockade ni call ditharika nkai taho kok kaisa ka o je abo to কোনো পার্টিকুলার কাইসা মথানি প্রবলেম ইয়াবলে এন্টায়ার সোসাইটি প্রবলেম अब कोनो कैसा पार्टिकुलर कैसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं वो प्रॉब्लम था अब एंटायर सोसाइटी नहीं प्रॉब्लम कि एंटायर सोसाइटी नहीं प्रॉब्लम नहीं है बोनो एड्रेस खलेना न थांग प्रो है नो एंटायर सोसाइटी नहीं जे बरो रक तो मो स्टेक होल्डर जतो तो समता न ओके ओ पार्टिकुलर कैसा ऑर्गेनाइजेशन बरो तम बागी सेजों खलाय indefinite period ni bagai road blockade ni call ina nakaba ge call ina nakha hangke de chung buto kaisa obligation kalai thango chung asu bisi brui rumai abo noti je roman script ni bepan na tei chung research kalai faizak
বিভিন্ন জায়গা जों कन्ट्याक्ट खालायखायजा आन्दोलन खालायखा सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायखा ओमफ्राय लामाव गबो खालायखासो प्रसेसन दबो खालायखा बिखुब मिसल दबो खालायजाखा TSF याफांनि साननि सिमिनो जिनि पार्ट एंड पार्सल दंमोन जिनि जे जबाबो RSKC नि ओमफ्राय आफ्रोखाय TSF बो दंमोन लिया TSF बो बरनो सपोर्ट खालायगा ओमफ्राय जोंबो सपोर्ट मा खालायगा उपाय गैया ओमफ्राय विथड्र खालायफ्रो होनाखै कुन फान सायाव विथड्र खालायबाय ओमफ्राय अबहाय खालायना थांतानि जे चिल बिसिङाव जे कैसा तापना बनो कम्युनिकेशन जे कैसा चालले दं माने अब जाग जाग सिजागि थांका सोसाइटी थानि सिजागि थांका गभर्नमेंट थानि सिजागि थांका जों जे थानसा खुरुंसा हिनि सिरिगलाय थांसिन बिसिङाव इजा चालले दं वानसो थानि ओमफ्राय आबारक तो जाया ओमफ्राय चिनि आपिल दंनाय जत अर्गानाइजेशन थानि जत मथानि थानि जत पार्टी थानि जे script and language issue abo kuno particular political party kuno particular organization ni bromni sachung simi handle khajang manuya abo jo to milibine handle abo cha aboi khajang manuisi kurumdarum khajang manuya abo political mileage najang kuno manuya Tambagi hingakai 1979 ni sini tabuk 2024 45 years 45 years lai thangmani ulabo script issue no solve khlai malaya baksa salaya tambagi solve khlai maya tambagi solve khlai maya kaisha karon bane solve khlai malaya what is that reason all reason kha jotono o issue no sajung handle khlai na nayo jotono sajung handle khlai na nayo क्रेडिट ना नहीं अरे बाबा क्रेडिट ना तो कब कतर बोली प्रॉब्लम सॉल्व हुआ से कब कतर कई चिनी बरक रक कब बरक सानाय रक जतनो ओ वन सुगमा सबो याखा काय ओ रियलाइजेशन सबो याखा काय चिनी अब जों सक्सेसफुल खालाय हम बागैनो जों सावो अब साचा सालनि नि जवाबाय जों सब खालाय इट विल टेक it may take 1 year, it may take 2 years, it may take 3 years or like that. So, coba kolok selalu nambagai sak tiar matang nih, bukan apa am tiklei kata nih matang nih. Gini norong cung asam sak kobogai nahaman kai ambagai sih. Beskan nih 24 tarik. Maka CBSE bai tuidulja kelas 10 nih porika, jadi madhyamik porika. CBSE ni madhyamik porika. 12 to paikha. 12 to miao paikha. Nikai miao nadi miao bo ang sapung nogo tong tino phone bai yang khobor rok lai biango tamong khang ya khobor nai tong. Nikai je jaga bo school teacher ni phone number tong ba je jaga bo jogar khlai mangka phone number collect khlai mangka aro directly contact roklaika ke nukjaka motamoti kobangma skulono roman script e suijaka bengali script e suijaka jemon ramdi tabuk gobo shishi bihar ngakai aro je duty kalenai sini borok ni bagi bo kok sawi malia karakhlaiye Nikar ke Bangla script issue ni bangi thangka. Abar nang bung kuna musung ya, bung kuyan to wan sawo. Nani umakam to je klainai do. Aro poila haino pressure create khlali ka Bangla masune. Basically one ji teacher ro. Keno chini borok kok borok sanai khorja teacher to mun bogno strongly oppose khlai ka. Anthani phone sopai ka. Phone sopai kena loge ang regional director no phone khlai ka Guwahati bo. Mote ngai to no ni to kok to mani je roman script bengali script nei kare ija to script ni allow khlai ja tam bagai ni teacher rong khlai ke hai ab to nang kok ya ang tabung instruction li to inai nung tabana de ne bo phone beraka
amno lang tai wisha je nini ko makan to je duty ne bonang ko shauka je moti bepan nung takredi okay bo খুব strongly pasaka am bagai aro hunga kai roman script bai answer ni bangkha same case bisang gonjawo bo je chini borok to mani t-shirt ko borok bo roman script ni support ni koksa bangla bai mare na hina pro borok kok tan soka buko bangla bai na hini suija ko tamba be suija ko ge bangla bai mare na hini suija ko roman script bai mare na hini suija ko ge suija se ko ge boni je musung mani thungta যুক্তি ফুনুকা হংকাই আপনি কাউন্টার যুক্তি মাফলো হংকাই আবনো প্যাকেজে জাগাও আবো হংকাই গো রানী বাজার আং ফোন নাম্বার মানখা বারবার কন্টাক্ট লেফান ফোন তিসালি পাম্বাকে তিসালি আং সেমালিয়া গে উলোকে খরমাকা আরো মিক্সড আরো বাংলা বে শুনিবো তংরুকা তাই রোমান্সকে বে শুনি তংরুকা গে মদিখলাই যে খবর মামানি 50-50 বা 40-60 আমতে রংলাইখা কিন্তু চিনি টার্গেট তমান হিঙাকাই মাং খাকাই 100 ni bisingo 100 romance ke banya serarok suitum phiaba o message no chung soberi malia chung jodi tomungno miao chung protecta center guardian tai bibhinno organization ni adamrok borok kuruksak thansa budul dulsa khlaijo jagano jodi basalai tonglai khakai tini motingla kham serarok phan ma kham taisa nge teacher bo banglaban masine hini pressure ina thantani borgo waini watsuna na kham ari phadar to mo boni buma phaso kiri kham ei je kasha mental pressure create khai mani je mane abno chin borgo bujia ab bujina na gai abono bas kango 24 tarik odino kokborok porikha to mo CBS ang koinai যত সরাই রগ্ন যে পরীক্ষা দিনাই রগ্ন নর কিরিয়া করয়া খালাই কোন ওয়ার্না করে পরীক্ষা দি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইদি রোমান স্ক্রিপ্ট বেনার যদি সুইতক জাখাঙ্কাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইদি কেবো কাসনাই করে কেবো যদি কাসকাঙ্কাই লগে লগে ও জায়গানো বসাবে অবজেকশন খালাই গেতে কে শাকক রিজনাল ডাইরেক্টর বে তাই থেকে কব সালাই যায় যে চিনিস রাইরক ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ড সিমি যারা ফাইনাই রক মানে ইংলিশ মিডিয়াম পরে যে ফাইনাই রক বরক তো ম্যাক্সিমাম নো বাংলা সিনিয়া বুঝিয়া ইনকে বাংলা সে পড়ে ইনকে বরক কোশ্চেন পেপার পরিমাণ কইয়া ইনকে আপ্রুভ রিজনাল ডাইরেক্টর সাহকা যে জাগাও স্টুডেন্ট র কোশ্চেন বুঝিগলা ও জাগাও স্টুডেন্ট র চবানা বাগে খরচা ট্রান্সলেটর তং নাই ট্রান্সলেটর ইয়া एक्चुअली अब ट्रांसक्रिप्टर इंटरप्रेटर तং নাই বুঝছেন ইনকাই সেরাই রংনো আবনো সাও ধরো কোশ্চেন পেপার পরে মাইয়া হংকাই ও জাগাও যে ডিউটি রিবি তং নাই ইনভিজিলেটর ফানুম তং গার্ড ফানুম তং বরনো ডাইরেক্টলি সুংদি স্যার চিনি থানি কিন্তু সিবিএসই রিজনাল ডাইরেক্টর থানি নি সিমি চিন থানি গতঙ্গ মেসেজ রিজাক্ট তঙ্গ জেন্ডার সুন সুবানা হিনে নাই ইনকে তাম সুইজাই তো সুনো কাইন্ডলি বুঝোগি সাথে গেছিনি বড় রখাই কিচা মুখাম পাইয়া Sera rokane hindi okar rokane chini kesha by birth mukhang payang mani kesha tongo mukhang payang nani kono kok kori sungdi tambagan gabi জীবন মরণ ni প্রশ্ন কথা খুতি তুই ni প্রশ্ন তিনি whole life ni career aro simje changi fene ambage aro kono kiri thai kori lachi thai kri directly sungdi je equation ang porimaya ano equation poribai khana ready tai abano translate play interpret click na ready okay hinkai आपका थंगा कैसा ताई जे तिनी बरक डिटी क्लाई नै कक बरक सानै रक टीचर त कबा मन त बरक डिटी रक क्लाई बरक थानी बो चिनी रोमान स्क्रिप्ट फर कक बरक चोबा निसिबि कोइबो जे ओ चोबा चिनी जतनि चोबा निनि बो चोबा जों जे जागाव तंगो जे पोजिशन तंगो ओ पोजिशन तंगोनो चिनी चोबा न चोबा मा खाइलाय नै तब नरक जेरकम मीडिया नि बरक नरक मीडिया तंगो रोमान स्क्रिप्ट फर कक बरक ni nuya fiaba kok borong bagi narok kok sai tamo amtino teacher robo bong ni jaga to kebo bangla pe ni sinan nangane hene kebo sakar gabno logo objection diboi masane je phulung di bangla pe sinan nangna hene borok subject
Kiri counter ma khlainai counter jadi khlaimaya ngakai chung jadi lasioi kirioi tongkan chung kulugoi paine abno chini message kai guardian rogno koyo 24 tariko nongni basabutini porikha di manjago kaini narokjana thanglai di chungbo kafranai chini je kok borona hamjangnai